जितनी भी आज हमने रिफॉर्म्स देखी, इंसेंटिव्स देखे, ये हमने फॉर्मलाइज सेक्टर के लिए देखे जो पहले ही लोग फॉर्मल सेक्टर में हैं। पाकिस्तान की जो शेडो इकॉनमी है, जो जिसको इनफॉर्मल कहते हैं, वो भी तकरीबन शायद बड़ी होगी फॉर्मल इकॉनमी से, छोटी तो नहीं है। उसमें हमने एक बड़ा छोटा सा एक इंकर्जन देखा कि आपने वो दुकानदारों को आप ले आए कि चलें 1% टर्नओवर पे दे दें और 20 करोड़ तक, और यार 25,000 की एंट्री दे दें, शायद उसे 50-60 बिलियन आपने टारगेट किया हुआ है। उसके अलावा हमें इनफॉर्मल इकॉनमी को और अंदर खींचने का कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे वो 2000 अरब जो है बिलियन, वो मुझे परेशान करके बैठा हुआ है कि वो आपने कहाँ से निकालना है। मेरा ख्याल था कि आप इनफॉर्मल इकॉनमी को और हेविली उस पर जाएंगे उनको लाने के लिए। वो 2000 अरब कहाँ से आएगा अगर कोई मिनी बजट नहीं आना, कोई नए टैक्सेस नहीं लगने। हाँ, गुड क्वेश्चंस मालिक साहब। मैं 2-3 आपको चीज़ें बताता हूँ जी। सबसे पहले तो ये है कि एक और मेजर जो बड़ा अहम है वो कंस्ट्रक्शन, और हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाने के लिए हमारी ये बायर्स और सेलर्स का जो ट्रांजैक्शन स्टेज पे टैक्स होता था 236C और के, उसमें भी खातिर ख्वाह रिडक्शन आई है। बट बियॉन्ड दैट जो आपने बातें की, दो चीज़ें, एक तो दुकानदारों पे मालिक साहब देखिए माजी में बड़ी कोशिशें हुई और फेल हुई हैं, और इस दफ़ा मैंने ज़ाती तौर पे ख़ुद जो हमारे ताजर और दुकानदार साथी हैं उनकी दीगर तंजीमें, उनके साथ तफसीली गुफ्तगू और मशावरत के बाद उनके मुतालबे पर हम ये स्कीम लेकर आए हैं। और हम ये समझते हैं कि इस दफ़ा एक ब्रॉड ओनरशिप होगी, और आपने वो ब्रॉड ओनरशिप देखी और वो सक्सीड करेगी। एंड आई थिंक उसमें आई थिंक 35 लाख दुकानदार हैं जो भी आउट ऑफ द नेट हैं। तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा अगर ये सिलसिला शुरू हो गया, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि होगा, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अब हम खुद ओवरसी करेंगे इंशाल्लाह, आई थिंक उसके नताइज एक तो आप देखेंगे। दूसरी जो आपने बात की ना जी इन्फोर्समेंट के बारे में, देखिए मालिक साहब पिछले इस मौजूदा साल में सिर्फ 400 अरब की टैक्स कलेक्शन हम सिर्फ इन्फोर्समेंट की मद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले साल हमारी प्रूवन, पिछले साल से मुराद है जो जून 2025 में साल मुकम्मल हुआ था माली साल, उस साल में हमने 800 अरब की इन्फोर्समेंट इंश्योर की थी, और इस साल 400 अरब की हम करने वाले हैं। और ये वो है जो फंड के साथ डिस्कशंस में हमारी प्रूवन है। और ये इस तरह है कि आपने जो प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के सिस्टम्स लगाए, अब मैं आपको सिर्फ मिसाल देता हूँ, सिर्फ आई थिंक शुगर और सीमेंट सेक्टर्स अलोन में इस साल हमने 60 अरब रुपए इजाफी सिर्फ प्रोडक्शन मॉनिटरिंग लगाने के नतीजे में किए हैं, जहाँ पे आप बाकायदा विद AI ड्रिवन सिस्टम्स एंड कैमरास आप वहाँ पे प्रोडक्शन मॉनिटरिंग करते हैं, जो कि इंस्टॉल्ड कैमरास होते हैं, जिसमें ना फिर FBR के पास कोई डिस्क्रेशन रहता है, ना प्रोड्यूसर के पास कोई डिस्क्रेशन रहता है कि कितनी बोरियाँ बनी किसी भी चीज़ की। तो एक तो उसका नतीजा आया। इसके अलावा आपने मिसाल के तौर पर टोबैको में देखा होगा, आप मालिक साहब बड़े बाखबर रहते हैं सनत के मामलात से, तो आप केल में हैं कि जिस तरीके से इस दफ़ा इलीगल टोबैको के ऊपर एक इन्फोर्समेंट का एक एक्शन लिया गया है, माजी में कभी भी नहीं हुआ। इसी तरह आगे ट्रैक एंड ट्रेस पे भी टोबैको का है। तो इस साल भी आप देखेंगे कि इन्फोर्समेंट की मद में मज़ीद काम होगा। दूसरा ये कि मालिक साहब आई थिंक ये जो हमने रेट्स की रिडक्शंस की है ना जी, इससे आई थिंक आप भी जानते हैं कि वी फील कि थोड़ा सा दिस विल ऑल्सो इंकरेज मोर पार्टिसिपेशन इन द नेट। आई थिंक FBR के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ भी रहे हैं, और वो उससे हम सब आगाह हैं, जो ग्राउंड पे लोगों को इश्यूज आते हैं। उसके लिए एक न्यू ऑपरेटिंग मॉडल भी मुतारिफ किया जा रहा है, जिसमें असेसमेंट का और ऑडिट के फंक्शन को कम्प्लीटली फेसलेस करने जा रहे हैं हम। और यह फाइनेंस बिल का हिस्सा है, और आज वज़ीर ख़जाना ने इसका ऐलान भी किया है। वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग में चंद दिन कबल इसका ऐलान हुआ था। तो मकसद यही है कि ऑडिट और असेसमेंट। लेकिन बिलाल, मैं बताता हूँ मेरा एप्रीहेंशन क्या है जी। प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिसी हमारी हमेशा मार पड़ती है इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में। अब जितनी ये इम्प्लीमेंटेड और एग्जीक्यूशन है वो वही ब्यूरोक्रेसी करती है, जो इस तमाम कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा वो गेन्स भी उनका ही है। FBR कौन चलाता है? FBI में आके सरकारी अफसरान चलाते हैं, वही कोर्स करके लोगों से पैसे लेते हैं, वही रास्ते बताते हैं। जितनी करप्शन गवर्नमेंट की है वो गवर्नमेंट मशीनरी ही कर रही है। मैं जितनी आपकी नई बातें सुन रहा हूँ उसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है कि हुकूमत ये करेगी, इंस्टेड ऑफ या आउटसोर्स हो, थर्ड पार्टी करे, प्राइवेट सेक्टर कर रहा हो। यही लोग तो जिम्मेदार हैं यहाँ लाने के। SOEs का आप देखें 1000 अरब हमें साल का पड़ जाता है, 900,000 अरब। उसके बोर्ड्स उठा लें। SOE एक्ट कहता था कि मेजॉरिटी प्राइवेट शेयर होल्डर, प्राइवेट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। आज तक किसी के प्राइवेट डायरेक्टर्स ज़्यादा नहीं है, सब पे सरकारी अफसरान बैठे हुए हैं। तो आप इनको कारोबार चलाने दें, ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप इस सरकारी मशीनरी को ओवरसाइट करने दें, ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो उन्हीं के ऊपर आप बैठ रहे हैं कि वही आपको सारी रिकवरीज करके देंगे। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन।
مالک صاحب گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ تو چھوٹا ہونا چاہیے. نہیں دیکھیے وہ فٹ پرنٹ کم کر رہے ہیں مالک صاحب. آپ نے دیکھا اس سال پی آئی اے کی نچکاری ہوئی, یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا, پی ڈبلیو ڈی کو بند کیا. اس سال ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 3 اور بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نچکاری ہوگی. فرسٹ ویمن بینک کی نچکاری ہو گئی ہے, زرعی ترقیاتی بینک کی نچکاری ہو رہی ہے. سو اینڈ مالک صاحب آئی وڈ آلسو لائک ٹو سے کہ بہت سارے ایس او ای بورڈز پہ میرے خیال سے اب میجورٹی شاید پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ بھی گئے ہیں اور جگہوں پہ عمل میں ہے. مگر میں یہ ضرور کہنا, بٹ دیٹس ناٹ ٹو سے کہ آئی ڈس ایگری ود دا ایشو دیٹ یو آر ہائی لائٹنگ. دیکھیے دیٹ ایشو ایگزسٹس, اور یہ اس حقیقت کا حکومت کو بھی پتہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جو ایشوز لوگ فیس کرتے ہیں اور پریکٹیکلی ہمارے ادارے کے لوگوں سے فیس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جو دکاندار کی اسکیم ہے, اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس میں اسی ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر اس میں یہ رکھا ہے کہ جو بھی دکاندار اس اسکیم میں آئے گا, اپنا ٹیکس ادا کرے گا, اس کو ایک پلیٹ ملے گی سبز رنگ کی, جس کا ڈیزائن بھی ہم نے تاجروں کے ساتھ لاک کیا. جس شخص کو وہ پلیٹ ملے گی اور اپنی دکان کے باہر وہ پلیٹ لگی ہوگی, اس دکان کے اندر اگر وہ پلیٹ لیجٹمیٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے اس پہ کیو آر کوڈ ہے, ایف بی آر کا انسپیکٹر اگر آ کے اس پلیٹ کو دیکھتا ہے, اس کو اسکین کرتا ہے اور وہ پلیٹ ایکٹیو بھی ہے اور اسی دکاندار کو بلانگ کرتی ہے, تو ایف بی آر کا شخص قانونی طور پر اس دکان میں پوچھ گچھ کے لیے داخل نہیں ہو سکتا. اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو ایشوز گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو آتے ہیں اس سے ہم ان کو بچا سکیں. مگر ایف بی آر اٹ سیلف کے اندر بھی ڈیپ ریفارمز کا عمل ایک جاری ہے جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. اب دیکھیے, اور جو آڈٹ مالک صاحب فائنل تھنگ آن آڈٹ اینڈ اسیسمنٹ, یہی آپ بات ہے کہ آڈٹ اور اسیسمنٹ کو فیسلیس کریں تاکہ آڈٹ کرنے والا بھی کسی جگہ پہ بیٹھا اور اس جورسڈکشن میں نہ ہو. جو فیلڈ آپریشنز بھی ہیں ان کے ڈسکریشن کو تقریباً ختم کر دیا جائے. وہ آڈٹ اور اسیسمنٹ جو فیسلیس کی جائے گی اس کے نتیجے میں آگے کام کریں. بلال جاتے جاتے صرف ایک چیز بتا دیجئے, میں فائنانس منسٹر کی اسپیچ دیکھ رہا تھا, اس میں نے کہا تھا آپ لوگ 1 پیج ٹیکس ریٹرن فارم دے رہے ہیں یہ دکانداروں کو. جی جو سیلری والے ہیں ان کا کتنے پیجز کا ہے؟ یہ چیز میں چیک کر لوں گا. ایک نارمل آئرس کا فارم ہے, مگر دکانداروں کا میں آپ کو بالکل بتا سکتا ہوں جی اردو میں, کیونکہ اگین میں نے ایک فیلڈ بیٹھ کے تاجر نمائندوں کے ساتھ لاک کی, ایک وہ فیلڈ کس طرح آپریٹ کرے گی, ان کا تو پتہ ہے 1 پیج ہے, تو سیلری والے کا بھی کر دینا, اردو میں اور مقامی زبانوں میں. اس کو پھر ٹیکس کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑتا ہے. نہیں میں آپ درست فرما رہے ہیں, تو اسے ٹیکس کنسلٹنٹ لے لیتا ہے. آپ درست فرما رہے ہیں مالک صاحب. ایک تو پرال اٹ سیلف کے بورڈ کو اوور ہال کر دیا گیا اور ایک اچھے پرائیویٹ سیکٹر کے سی او بھی آئے ہیں, اور آپ کو میرے خیال سے اس دفعہ جب ہمارے ٹیکس پیئرز فائلنگ کریں گے تو ان کو بہتری نظر آئے گی سسٹم میں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم رادر دین جسٹ انکریمنٹل امپروومنٹس, پرال 2.0 3.0 پر بھی کام ہو رہا ہے تاکہ بالکل اس سسٹم کو اوور ہال کیا جائے ماڈرن تقاضوں پہ, رادر دین انکریمنٹل امپروومنٹس. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین چھوٹی سی, پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہوں گے, محمد زبیر صاحب ہوں گے, دانیال عزیز ہوں گے. ان کا دیکھتے ہیں ویو پوائنٹ کہ کیا, ہاؤ ڈو دے سی دس بجٹ. بریک کے بعد.